जाहिर म्यूजिक एकाडेमी कर बाटेले सबाई के हिया खुलेसा जोहार। आज हमरा यह जाहिर म्यूजिक एकाडेमी कर गीत कलिहाला खदी नदी आखड़ाई खदी नदी कर मालिकर मानगर कवि अनंत केसरियार कर रचल एकटा कलिहाला जेटार नाम हेले बेटा हामर बाबू बनी गेल। यह कलिहालाटा अनंत बाबू कर मूल पुथी सपन आपन लेवल गेला है। आज यह कलिहालाटा भेरनी शुनब हमरा कुड़मालिकर कवि मानगर शंभुनाथ बसरियार मूले। सभी के जोहार। आज हमरा यह गीत कलिहाला खदी नदी आखड़ाई कविकार अनंत केसरियार एक चिसल कलिहालाटा बेटा हमर बाबू बनी गेल एहेटा करे खदी नदी करे कसनी करे हो। तो पहिल कलिटा देखा जाक किना है बेटा हमर बाबू बनी गेल रे बेटा हमर बाबू बनी गेल दियो पारानी के आपन भाई बहिन के मूर्खू को ही देल रे बेटा हमर बाबू बनी गेल बेटा हमर बाबू बनी गेल। तो आज बर्तमान यह जे माने कलिहालाटा है से कलिहालाटा हालुक जे पढ़ाशोना करी के हमरा टुएक जदि बुझगोर हेलियो बा किछु ज्ञान अर्जलियो सेटा ही जे फुटानीटा करियो से फुटानीटाई किन्तु ए कलिहालाटाई कहला है। तो कलिंग कलिंग जेटा है दियो पारानी के आपन भाई बहन के तो हमरा के दियो पारानी के आपन भाई बहन को सभे के ओई किना कहे मुखू को ही देल रे मुखू को ही देल। तो ओरा के सभे के मूर्खू को ही दिले काहे न ओई टुकु सिखला है ओकर गेधी टुकु ज्ञान होला है से खातिर। तो एक पर बादे जे कलिटा पावे हमरा यह आषाढ़े लोक नहीं पाई के गेला खेत हाथ जो लेके गोरु टेंगे फार लगाई के बसी रहलाक हाथू गाड़ी के आड़ धारे घुरावेत के साड़ भांगी देल रे बेटा हमर बाबू बनी गेल। हालुक छोआ टू एक चीसा पढ़ा करला स्कूल कॉलेज जहात ओकरा घरे काम सिखत नहीं। तो ऐसन समय आ जाए जौन दिन ओकरा को घरे काम में ठेसे हवेन जेटा हवे एक यह आषाढ़े लगनी पाई के गेला खेत हाथ लेके। तो ओन जदि आजकाई कोनो समय जदि खेत हाल लेके जाए तो गोरु ठेंगे फाइल लगाते नहीं तो आइडे हाल लगाता यह नियर कोई के ओकर किना करलक हार भांगले गोरु को ठेंगे फाल लागले तो काम बनले नहीं बा काम करे पारलाक नहीं ओई सभे किछु भांगी गोरु के फाल लगाए बसी रहलाक। तो कैसन बुद्ध माने ज्ञानी हेला से कथाटा यह कलिटाई कहला है। एक बादे कलिटा हवे कुड़माली कहे जानलेও कहे नहीं अन जाइते गादा छाड़ा रहे नहीं कुल्ही पाटानेक संगी संगे बसे नहीं हमरा कोर पूजा पासा माने ही नहीं ओकर गुनेक कथा सुनी के मोर पेट भरी गेल रे। कैसन है के हमर बेटा कुड़माली कहे जाने मैंने कहे नहीं माने निजे माय भाखीटा क्यों घिन्ना करे एसन लोक आहत जाकरा आपन माय भाखीटा के घिन करे हेती अन जाइते गादा निजे जात छाड़ी लेके अन गाइदे जाइते गादाई बसी रहे वा रहे कुल्ही पाटानेक संगी संगे बसे नहीं कुल्ही डाणी ओकर संगी जेगला छुटुक खुनेक संगी हेवा दरकार रहेल थी। तो हाले तो ओई पढ़लाक कॉलेजे पढ़लाक बा किछु ज्ञान एले बुझ एले तखन ओई आपन संगी जेगलाक संगे
বসেক দরকার হবে, জাকরার সঙ্গে বসা উঠা করিলে কি জিনগানি পুহাওক দরকার হবে, ওরাকে সঙ্গী কহিও মানেননি, আর ওরাকে সঙ্গী নিয়র অকর সঙ্গে চলনও করেনি, ওরা সঙ্গও হয়নি। তারপর বাদে আরও মানে বাবু হলে কিনা হবে যে আপন চারি যে পূজা পাশা করত, সে পূজা পাশা গিলাও ওই মানেসনি, কাহেন অকরটুকু জ্ঞান হেলায়। হালুক কিছু দুইটা পুঁথি পড়িলে অকর মাঝে জ্ঞান আউলায়, সেই জ্ঞানটা জ্ঞানে টেढ़িং ওই আপন সংসারেক বা আপন সমাজেক রীতি যে আপন চারিকর যে পূজা পাশা হয় সে পূজা পাশা গিলাও মানেনি। অকর গুণের কথা এ যে কামগিলা করিস ইগলা যে অকর যে গুণগিলা হয় ঈর্ষা করিলে কি এঠিন কবি করে কহলা হাত যে অকর গুণের কথা কহিলে কি মোর পেট ভরি গেল, মানে এতনাটা এঠিন ঈর্ষা করলা ঠিক যেটা যেগুলা করেক নহে, টুকু শিক্ষিত হইলে কে টুকু পড়ি খুন কলেজ যাই খুন টু এক দশর ভাষী কোনো একটা পাঠ পড়ি খুন আইখুন নিজে ভাষী ছাড়িস, সংস্কৃতি ছাড়িস, নিজে চারি ছাড়িস, নিজে আপন কুটুম বাটুম ছাড়িস, আপন সঙ্গী ছাড়েন বা রহন সহনটা কুড়মি কুড়মালিক সঙ্গ রহে হেক নিয়ে এ কথাটাই এ কলিটাই কহাল হয়। একর বাদে কলে ই বছর মই দেবে বিহা কেনিয়ায় বাপে বুঝিয়া শুনিয়া বিয়ে পড়িকে আহে নি কামিয়া খরচেক মোট 7,000 বিহা বাবুক বেনিয়া সঙ্গীটাই 10,000 আহে लेल রে বেটা हमर বাবু বনি গেল। তো ই বছর মোকে বেটা শিক্ষিত হয়ে গেলা है, বিয়ে পাস করলা है, তাহলে অকর বিহা কুমর হয়ে গেলা है, তো মোকে তো বিহা দেবেই হেতি ওকে। তো সেই খাতির কেনিয়াই বাপকে কহে হন যে তোরা বুঝা যে আমার বেটা বিয়ে পাস করিলে কে কেসন মানে বুদ্ধিমান হেলা কেসন বুঝগর হেলা বা কেসন কামে খেলা খরচে মোট 7,000 বিহা 7,000 বিহা বিহাটাই মোর খরচ এতি মোট 7,000 টাকা। বেনিয়া সঙ্গীটাই বাবু করে মানে আমার বেটা করে একটা সঙ্গী রয়েলে বেনিয়া সঙ্গী ওই অকর বিহাই 10,000 টাকা পাওলা, তাহলে মই 7,000 টাকা হলো ই ছোয়াটা বিহাক্ষণে পাওম। এহে ঈর্ষাক কথাটা এঠিন কবিকার অনন্ত কেশরিয়ারে কহলা হাত জনটাই বিয়ে পড়াই খুন ওরা সেই ছোয়াটাকে বিহা দেবে ক্ষণে পণ লেবে কথা এঠিন কহালা হয়। একর বাদে আখরি কলিটা হবে একদিন রহিও দিও পারানি কহলা কোনো লুর হেলিনি ঢঙ্গে কথা কহে জানিও নি অনন্ত কহেই রে ভাই ঠানি নীলুরিয়া হেলে বেটা তোর জনম পড়া কেসে হেল রে। এতনাটা মানে বাবু মানে বেটাই যেটা হবে পড়লাক বিয়ে পাস করলাক, তো একদিন আমরা দিও পারানি রহিলিও মানে ওই অকর মাই বাপে ঠিন কহে ছোয়াই যে এতনা তো পড়ল তো আমি हमर कोनो कामे लूर हेलिनी ढोंगे काथाও কহেনি পারো হ। তো সেইটাই কবিকর অনন্ত কেশরিয়ারে ইঠিন কহলা হাত যে বহুত কিছু ঠানি খুন কহলা যে বেটা তো বিয়ে পাস করলাক, তো হ্যাঁ বেটা তোর যদি কোনো লুইরে নাই খু কোনো বুদ্ধিয়ে নাই খু তাহলে তুই কেসে কই বিয়ে পাস করলে, তো তোর নিশ্চয় বুঝা হোক বা পড়ালেখা
করলে বিনা বুদ্ধি করলে নি লুইরও আহু কইলেই কে তুই বিয়ে পাস করলে তো আজ তুই নিজেকে নিরাশ না করছি তুই অবশ্যই কামে সফল হবে এ আশা করো এহনিওরে এ কলিটাই কহালা है তো বেটা हमर बाबू बनी गेल কলিহাটা হালাটা আমরা যে খদিনদি করলিও এটাই আমরা হালুক যে কালে কথা কহালা है যেটাই মানুষ পড়ালেখা করিলে কে নিজে বিবেক জ্ঞান যেটাই সিরাই যায় দশর ভাকি কহেক কসনি করত নিজেক ভাকি ছাড়ি নিজেক চারি ছাড়ি দশর চারি মানে খোঁজত নিজে কুটুম বাটুম ছাড়িলে কে দশরকে আপনাও খোঁজথিন এহনিওরে কথা কহালা है তো আজ हमरा कर एहे बेटा हमर बाबू बनी गेल कलिहालाटा एठिने थुम करे हो सबाइके जोहार जा।